Vous savez, unajua il y a des chrétiens, kuko wa Kristo, des serviteurs de Dieu, watumishi wa Mungu, enfants de Dieu, watoto wa Mungu qui bloquent Dieu, beko na mfunga Mungu, qui bloquent Dieu par leur façon de voir les choses. beko na mfunga Mungu munamna yabo ya kona mambo. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles ce soir. Si on peut élever nos voix Naweza kupandisha sauti yetu, et prions tous au nom de Jésus-Christ. tunaomba sisi wote katika jina la Yesu Kristo. On peut prier pour la parole. Gloire à Jésus. Parle-nous, Seigneur. Libère ta grâce et ton onction. Tu deviens jusqu'à la fin. Nous voulons t'écouter. Libère ta grâce et ton onction. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Na misalamia mwebote katika jina la Yesu Kristo. Si on peut acclamer très fort le Seigneur. Unaweza kusangilia Bwana na nguvu. Je vais supplier à notre ami technicien d'aider l'interprète, sinon on risque encore d'embrayer les choses. Nataka kuomba kwa fundi mitambo upate kutusaidia. Prenez place, mes amis. Chape kazi mzuri. Nous sommes en jeûne et prière. Toko mafungo na malombi. Vous devez vous rendre compte si la salle m'écoute parce que je vois il y a un problème. Unaweza Devez vous kuangalia rendre kama compte. bantu beko nasikia na ona kama koko mambo. Nous disons grandement merci à Dieu, Tunasema asante kubwa kwa Mungu. lui le maître des temps et des circonstances. Yeye anakuwa mwalimu wa makati na madira. Il nous a donné le souffle de vie et aussi la force vitale. Anatupatia mpumuzi ya uzima, anatupatia tena afya njema. Je dis encore grandement merci à son saint serviteur Papa Didier et Maman. Nasema tena asante kubwa kwa mtumishi wake mtakatifu Baba Didier na mama Vraiment pamoja. Papa, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nasema Baba asante mingi, Mungu akubariki. Merci aux serviteurs de Dieu, servantes. Asante kwa watumishi wa Mungu na pia kazi. Que Dieu les bénisse aussi beaucoup. Mungu ababariki tena kwa Je upendo. vous dis aussi merci, très cher papa, très chère maman. Nasema tena asante kwenu we mama, baba, Vous êtes encore là ce soir. uko hapa kwa ijoni. Laissez-moi te dire que de tout mon cœur, que Dieu te bénisse. Acheni kuambia na roho yangu yote, Mungu amibariki. Est-ce que tu peux recevoir cette bénédiction avec joie? Unaweza kupokea ile baraka na furaha. Il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour nous écouter parce que c'est important ce que nous allons parler. Inapendeza fanya nguvu ya kutusikia kwa ni vya lazima vile tunataka kusema. Vaincre la bataille des territoires. Kuweza vita ya makao. Nous avons donné l'introduction hier à qui on ne sait pas retourner dans tout ce qu'on vous a parlé hier. Tukaleta kingirio jana ili atuwezi kuluria kubyote vile tukasema jana. Mais vous devez retenir que vaincre les batailles des territoires, ça veut dire que tu dois t'attendre encore à un miracle. Kusema kuweza vita ya makao inapendeza ukamata, inapendeza upate kuchunga tena kwa bintu vikubwa. Et je vous ai dit, Mkaniambia tena, la bénédiction de Dieu n'a pas d'âge. baraka ya Mungu haikaleke na kipimo. Le même Dieu qui bénit les jeunes, c'est le même Dieu qui bénit aussi les vieux. Mungu moja moja eko na bariki vijana, ni Mungu moja moja eko na bariki tena bazee. Alors j'ajoute ce que je n'avais pas dit hier. Na ongeza kile shikusemake jana. Bien-aimés dans le Seigneur, Mupendo katika Bwana. dans cette bonne et grande pensée prophétique, vaincre les batailles des territoires, Katika imawazo kubwa ya kinabii kuweza vita ya makao. je vais vous supplier de ne pas bloquer Dieu. Na milomba mushende kufunga Mungu. Vous savez, Unajua il y a des chrétiens, koko wa Kristo, des serviteurs de Dieu, watumishi wa Mungu, enfants de Dieu, watoto wa Mungu qui bloquent Dieu. beko na mfunga Mungu. Qui bloquent Dieu par leur façon
de voir les choses, beko na mufunga Mungu munamna yabo ya kona mambo, qui bloquent Dieu par leur façon de parler, beko na mufunga Mungu munamna yabo ya kusema, qui bloquent Dieu par leur façon de faire. beko na mufunga Mungu munamna yabo ya kutenda. Écoutez-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Sikia nikwambia mupendo katika Bwana, l'homme de Dieu peut avoir l'onction et l'onction en action. mutumishi wa Mungu anaweza kuwa na upako na ile upako iko mutendo, Mais la façon de voir des choses de la personne lui bloque. namuna ya kuona mambo ya ule mtu inamufunga, La façon dont la personne écoute les choses et parle, cela les bloque. namuna mtu ule eko nasikia na namuna eko natenda eko namufunga. Regardez, Mwangalie, Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Yesu akafika kumbirika ya Bethesda. La Bible dit que Biblia inasema là, Jésus a trouvé un homme malade depuis 38 ans. pale Yesu akakutanisha mtu alikuwa mgonjwa tangia miaka 38. Là où Jésus venait, il opérait les miracles. Kule Yesu alikuwa natoka, alikuwa natenda Mais mashara. lorsque Jésus est devant cet homme-là, Wakati Yesu akafika kumbele ya ule mtu, Jésus pose la question à cet homme: Yesu akauliza ule mtu, veux-tu être guéri? unataka kupona? La réponse de la personne: Jibu ya ule mtu, je n'ai personne pour me jeter lorsque l'ange va bouger l'eau. jina na mtu wa kunitupa mumaji wakati malaika eko natingiza Or maji. que Jésus était déjà là. Lakini Yesu alikuwa pale pale, Lui, le faiseur des miracles. yeye mwenye kufanya miujiza. Mais la façon de voir des choses de cette personne, Namuna ya kuona mambo ya ule mtu, la façon d'écouter de cette personne, namuna ya kushikia kwa ule mtu, la façon de faire de cette personne, namuna ya kutenda ya ule mtu, cela les bloque. ile kitu kikuna mfunga. Vous savez, Unajua, dans cette église, ndani ya kanisa j'ai le courage de le dire, niko na hodari ya kukisema, chaque jour, kila siku Dieu opère les miracles. Mungu eko natenda miujiza. Je répète encore, Nasema tena, dans cette église, ndani ya kanisa chaque jour, kila siku Dieu opère les miracles. Mungu eko natenda miujiza. Si toi tu n'as pas encore vu les miracles, Kama we au yaona miujiza, cela ne signifie pas que Dieu n'agit pas. ile ayonesha sema Mungu atendaki hapana. C'est question de ta façon de voir les choses. Ni namuna yako ya kuona kwa mambo, C'est question de ta façon d'agir. ni namuna yako ya kutenda. Vous savez, mes amis, Unashikia rafiki, vous savez, mes amis, il y a des gens qui viennent à l'église dans des prières avec les mains jibujitu. unajua warafiki, koko bantu banakwaka kukanisa kumalombi, lakini mafikiri ya bale bantu iko buzito. Deux, Ya pili, il y a des gens qui viennent dans la prière koko bantu banakuwa kumalombi avec des doutes. na shaka. Il y a des gens qui viennent dans la prière Koko bantu banakuwa kumalombi avec des hésitations. eko nakuwa na shaka ndani mwake. Allez-y seulement voir. Tuende mbele tukaone. Non, Hapana, Dieu agit. Mungu eko natenda. Même ce soir, Hata ijoni il va agir. atatenda tena. Et j'aimerais te dire, Nataka kukwambia, tu as une maladie incurable, uko na tension, hémorroïde, kyste. Je vous dis vrai, le Dieu créateur de toutes choses, le maître des temps et des circonstances, tu ne quitteras pas cette porte-là telle que tu étais entré. Attends-toi à un miracle de la guérison. nakwambia hivi, uko na malari ile aiponiwa ile mtu ashitunzake, nakwambia ikuwa namna kani kwa njina kanya ile malari vile unakuwa hapa mwi malombi. Mungu mwalimu wa makati na madira, Mungu mutenda mashara, autatoka pa emulango na ile malari hapana. C'est question d'enlever les mains jibujitu. Ni namuna tu kutosha ile akili yako ile kubuzito. C'est question d'être muhehela. Ni mambo akwa twa mpepelo. C'est question de croire que cette prière, c'est pour moi. Si on a fait des prières et des prières, mais cette prière de 5 jours,
Dieu l'a proclamé pour ma bénédiction. Ni mambo ya kuwaza sema hii malombi ni malombi yangu. Hata nishafanyaka malombi, lakini hii malombi ya mashiko tano Mungu anaiweka ni njoo paka yangu mie. Nous sommes ce soir dans Ephésiens chapitre 6. Tuko joni alemo Efeso sura ya 6. Ephésiens chapitre 6. Efeso sura ya 6. Nous pouvons aller directement au verset 10 jusqu'au 12e verset. Tunaezi kwenda sura yake ya 10 mpaka 12. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit peut donner vraiment un amen avec foi, avec joie. Amen. Écoutez ce soir. Il y a des domaines et des territoires à qui vous et moi, on n'a pas une même mise. Ça veut dire que il y a des territoires et des domaines qui m'échappent et qui t'échappent aussi. Dans d'autres termes, d'autres choses, tu ne les as pas encore maîtrisées. Voilà. Il y a des choses que tu as maîtrisées et il y a des choses que tu n'as pas encore maîtrisées. Et si nous sommes dans cette prière de 5 jours, c'est pour que le Dieu de Didier Bukassa nous donne la force et la capacité de maîtriser les territoires qui nous échappent. Et je te rassure, commencer l'année dans la souffrance, ce n'est pas un problème. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Didier Bukassa, le Dieu de Sion, même à la dernière minute, il peut faire que ce qui t'a échappé depuis janvier avant décembre, tu maîtrises cela. À savoir, la vie est composée de territoires, papa interprète. La vie est composée de territoires. S'il vous plaît, écoutez-moi bien là. Personne ne peut échapper les principes et la loi des territoires. 2. Personne ne peut pas faire semblant aux principes et aux lois des territoires. Je vais dire, partout où tu iras, partout, en Afrique, en Europe, en Asie, tu vas trouver que des territoires. Partout où tu passeras, tu ne peux pas échapper les territoires. Tu verras, les territoires sont partout. Et cela fait partir de la vie. J'attends la main de celui qui est à côté de toi au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez. C'est là où je commence maintenant à entrer en profondeur de ce message. Chaque territoire
Chaque territoire. kila makao. Écoutez-moi bien mon frère. Munisikia mzuri nduko. Écoutez-moi bien ma soeur. Munisikia mzuri dada. Chaque fois je vous dis toujours, Kila mara nanyambiaka. la foi Imani vient de ce qu'on entend. inatoke kwa kile Et banasikia. ce qu'on entend Kile tunasikiaka vient de la parole de Christ. inatoke kwa neno la Je Kristo. suis sûr, Na hakikishwa ce message imujume va aider même une personne. itasaidia hata mtu mmoja. Écoutez maintenant, Sikiliza sasa. chaque territoire Kila makao que tu rencontreras dans ta vie, ile utapata maisha yako. chaque territoire Kila makao que tu iras dans ta vie, ile utaendaka maisha yako. ça c'est ce que tu dois, c'est une vérité absolue. Ile inakuwa kama ukweli ya kweli. C'est une vérité absolue. Inakuwa ukweli aliyokubisha. À chaque territoire, Kila makao ou dans chaque territoire, wala kila makao ya kwanza il y a un prince qui règne. kuna kwa malikia ule kona tawala. Donnez-moi un amen avec joie. Amina. Amen très 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 fort. Amen. Amen. Que les princes de chaque territoire tombent au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne le savais pas. Sikujuake. Mais on va partager ce soir. Tutakaoyana kwa magharibi. Et on va prier. Na tutaomba tena. Et lorsque nous étions dans l'ignorance, Wakati ulikuwa mtoko juu, le diable s'est joué de nous. shetani akatuchezea. Parce que le diable aime l'ignorance. Wali shetani anapenda bantu wale Et le abajua. diable travaille là où il y a l'ignorance. Na shetani atumikaka pale pana. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada. chaque territoire, Kila makao. chaque territoire Kila makao a un prince. iko na malkia. Et le prince, Na ule malkia il règne là. eko na tawale pale. Il règne là. Eko na tawale pale. Écoutez-moi te dire. Sikia nikwambie. Et chaque prince Na kile malkia qui règne à un territoire, ule eko na tawala pa makao. pour qu'il libère, Juu akuachilie. pour qu'il libère Apate kuachilia. les biens, Bizuri. pour qu'il libère Apate kuachilia. des grandes choses Vitu binene. de chaque territoire, Mukile makao. il va obliger Ataruhusu les gens de ce territoire bantu mamwile makao. et les gens qui accèdent dans ce territoire Na bantu bako naingia mwile makao. de les reconnaître, Bapate mutambua. de les louer Bapate musifu. et de l'adorer. Bapate na kumwabudu. Njo kwa maana hapana kuridanganya. Malwa mukongo kinga muzambito. Mambo ya Mkongo haiko ya Muzambia. Mwana zambita ba amen. Amina. Amen waji sanka. Amina. Malwa mu Afrika kinga mu Europa to. Mambo ya Mwafrika aina ya Mweuropa hapana. Il faut manye ni jitunga Jones. Inapendezwa kila inchi. Province Yons. Kila province. Commune Yons. Komini yote. Quartier Kons. Quartier yote. Famille Yons. Jamaa yote. Papa. Baba. Domaine Yons. Mambo yote ya maisha. Ujini prince. Iko na malkia. Ujini prince. Iko na malkia. Kwe jimejini. Ushwazia kusema. Malo atuvutumona tete ba mu cancel en filelusa. Tete ba kakolele mu bakwanga bena cancel. Malo mu bakwanga bena cancel la. Ki malo ajikukatanga mu kamalondu to. Mambo ile tukaona kule kansele kubakwanga haiko mambo ile kwa Kamalondo hapana. Wewe kumanya chintu echi Kama ujue kikintu frère ndoko ni wenda ni ubanda ni uweka ni weze byose bya kwenza kuili kujuya to. Utapanda utashuka utatembea lakini hauna nafasi ile utaenda. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Vous verrez Utaona mutu jumwakumbuka ni makuta mu Lubumbashi. mtu anaweza kutoka na makuta hapa Lubumbashi. Hajuya kukolwezi Wakati anaenda Kolwezi. makuta wonswa Makuta yote ile ajika ina chichishikisha makuta nchingani kitaisha makuta ile. Kolwezi Kolwezi ujini wenda prince iko na malkia mushilangana watofauti ni prince na malkia. ujukokesha mu Lubumbashi. Iko na tawala C'est Lubumbashi. alors que Ni wakati haju changer province, wakati unabadilisha haju changer quartier, wakati unabadilisha haju changer matunga. wakati unabadilisha Il faut qu'on renverse inapeleza bomo prince malkia utukokesha mwabao. iko na tawala. We mwita ba amen. Tunasema amen. Zambi wachuja bukasa Mungu ajijebu kasa atoko la prince wa Lubumbashi ni katanga. pate kuangusha malkia wa Lubumbashi na mkataba. Papa
Baba, prince wa chaque province, malkia wa kila jimbo, prince wa chaque pays. malkia wa ila inchi. Otoke bani bantu bajibalo mu province, Anatafutaka bantu wale banakuwa mujimbo, bantu bajibalo mu kitunga, bantu banakuwa mu inchi, bamukukwile, bapate kumwabudu, bamutumbisha, bapate kumusifu. nasha mufami weba, Hata mjamaa yako, nasha mufami wanyu, hata mjamaa yangu, muji un prince. Mungu malkia. Un prince là, Malkia ule, son travail, kazi yake, il règne, eko na tawala, il domine, eko na tawala, et il veut que na anataka toute personne kila mtu de cette famille wa mwile jamaa lui donne l'adoration. apate umupatia mabudu. Kiwarukai na mwanani Utaona muji kujeni mjamaa yenu kuji muntu mukwabu koko mtu mwingine bajiba mwimba be, banamtapaka sana, bajiba mwamba be, banamsemaka sana. muntu hao Ule mtu mwangata mwaba wanzambi anabeba mambo ya Mungu. chilolu cha lelo Magharibi ya leo, muntu ule mtu nasha chintu hata kitu chigichangata kile kinabeba mwaba wanzambi twasha Mungu mumoyi webu mu maisha yako, chitongoka, kianguke, chitongoka kabisa, kianguka tena, chitongoka kasata, kianguka tena, chitongoka kanaji kianguka tena. we mwita bamen Kama nasema amen, chisamachi ile malari kikajijangata mwaba wanzambi beba mafuta ya Mungu, bulandapo ile maskini ukajibwangata mwaba wanzambi twasha Mungu. chilolu cha lelo Magharibi ya leo, chisamachi ile malari bulandapo ile maskini wangata chimwanyi. ipate utoka. Amen. Webu jubu ihata kabichi Amen yako itaitosha tena. jisama kikajangata mwaba wanzambi Malari inabeba fashi ya Mungu. periode kampanda Wakati moja hivi vunsama estoma frère nilikuwa nalukula estoma nduku. pasteur mko abwakafwa ufu docteur pasteur kazaji nkusu Pasteur Kazadi Ngusu alikuwa daktari, alikufwaka. pasteur awakafu Ule pasteur alikufwaka. pinje pasteur au Ule pastori hajiba ngambula bayananyi kwenda mu ma desert wakati bakanibeba nenda kwake ma 2 heures. ujutanyila wambani Anaangalia anasema ewe estoma hii estoma chitumwaji kumumona tu chayonaka. estoma wa ye model Estoma ya ina muna chitumwaji kumumona tu chayonaka. estoma Estoma mulo prince anakuwa malkia, mulo prince anakuwa malkia, urenye eko na tawala, udomine eko na weza, ukebani mema anataka mimi mukukwila ni muabudu. to Hapana, chilolwechi makari ya leo kwenu kukwila bungumba buto utabuda bule butasa. Hapana, kwenu kukwila kifuchilaji to utabudu kulipia kule. kwenu Hapana, kukwila lwendo lwa makasalu to utabudu kutembea. we mwita bamen Kama nasema amen, chifukulu chilo kwishi kile kilikuwa yule kilikuwa chini. chike bamen wa mutu mwadeu Amen ya mtu. estomao Estoma ile uju disparaître atapotea. hemoroida Hemorrhoide uju disparaître kunapotea. frère Ndoko chitwachi kile kitu charenye bikole mufami kinatawala wenu sana mjamaa yenu, charenye bikole kinatawala sana mufami mjamaa. kakwene muntu usela to Hakuna mtu yule anaowaka, kakwene muntu usela to hakuna mtu yule chintu anaoa kampanda kitu fulani ni muntu kampanda na mtu fulani ujurenye eko na epi tawala. muntu ojo wambe bishi Ule mtu anasema bwawe kutanda jo uende kumbele ane mungasa munu mwisambu mpaka niongeze kilo to ya 6. Hapana, zambi wabukasa jije Mungu abuka sajije baje bambikile ni le Dieu tout puissant banambika Mungu hawezi yote. hamutu atetu kwasa muloja munu mwisambungu tujitumukosa mikwabu. Kuriko kumongezea kilone kiasi, tutakata na bila bilone kwa. Est-ce que tu peux me renvoyer une amen avec joie? Amen. Il y a des princes. Koko malkia. Il y a des princes Koko malkia. à chaque territoire. Kila makao. Ces princes-là Wale ba malkia ne peuvent pas te donner ashasi kupatia des bonnes choses. kitu kizuri. Ils vont t'obliger. Inapendeza kuruhusu. Ces princes-là, Ule malkia ils vont t'obliger atakuruhusu wewe de l'adorer. upate kwanza mwabudu. Kiwalukai, Joko ma hatu ya mukarisha kampanda. wakati unaingia makao fulani Nusangana bako abantu mo. utakutanisha watu wengine. Bambari mukarishe. Banasema muikati Anwe mwense nungu kiwe kwense nungu. mpaka unafanya hivyo ndio upate kifulani. Kiwalukai mwana bako abantu. Joko maana utaona watu Frère wangu. ndugu, Kuleke jinzambi tu. hapana kuacha Mungu. Merci papa Jakra. Asante baba. Njingambulula kabichi. Nasema tena Kuleke jinzambi tu. ushache Mungu, hapana. Mudomeni ujuke bakubwelawu. Mumambo ile unataka kuingia, Saint-Esprit akwambulishi. Roho Takatifu ikusaidie. Tongola prince awu. Angusha ule malkia. Ujuchumina mudomeni awu. Ule iko na tawala mwile makazi. What domeni yosuji ni prince wendi. Mambo yote ya dunia iko paka na malkia Domeni wao. yosuji ni prince wendi. Mambo yote ya maisha iko na Dalo malkia wao. prince wa domeni awu. Malkia wa ile mambo. Ujurenye. Yeko na tawala. Ujuke bamu ni wewa. Yeko na tafuta wewe. Umukukwila. Umwabudu. To. Hapana. To. Hapana. To. Hapana. Deuxième des choses. Kitu cha pili, À chaque territoire. kila makao Papa interprète.
il n'y a pas seulement les princes, hakuna paka wa malkia, mais à chaque territoire, lakini mukila makao il y a ce que j'appelle koko kile linaita les décideurs. bantu bakokamata mipango. Voilà, tu as bien compris. Merci. Les décideurs. Bantu bakamata mipango. Voilà. À chaque territoire, Kila makao, même ici à Lubumbashi, hata pa Lubumbashi, il y a des gens, koko bantu on les appelle banabaitaka les décideurs. bantu banakamataka mipango. Ta vie c'est à toi, Maisha ni yako, les affaires c'est à toi, biashara ni byako, mais eux lakini bo décident à ta place. beko nakamata mipango pafashi yako. Anumu nyungu shumutwa, Baka vile wanatengesha kichwa, kaba décider havi weba. bashikamata mipango pa maisha yako hapana. Les décideurs, Batu wakamata mipango, les décideurs batu wakamata mipango, peut établir, banes kushimamisha, les décideurs batu wakamata mipango, peut renverser. banes kuangusha. Voilà. Une sœur de notre église, Data moja wa mkanisa yetu, mes amis, warafiki, belle de figure, alikuwa mrembo kwenye uso. utangila kumpale kukumbana. Unaangalia kumbele kuzuri kwa kweneana. Clôture, Ile mpango mulaba blasra bimba. yenye kupakala mpenchi mzuri. Yewe nda mwabeu. Kama natembea hapa hivi, Wamba ni mwabufu bamulela kaufu mashita. unasema fash bali muzaria kapa kwa damu. Pinjeu. Sasa hivi Kwa bukwe Équateur, kwa kwa Equateur il y avait un groupe de décideurs. kulikuwa nkunji ya batu wakamata mipango. Pinje batu ba kwa bukwe Équateur, Batu wakule kwa Equateur bafu bambani, bo balisemaka bana baba kajibos, kulekela baba lumato. batoto bote banamuke hapana banaume. Quel que soit miaba yonsi jibubu akuya. Ingao fasi yote banawezi kwenda Obligatoirement, wenye uruhusiwa mwana yonsi wabakaji, mtoto wote mwanamke il faut alwani bana basatu mu village natal. inapendeza kuwa na batoto tatu mukijiji kya kwa Bana basatu, batoto tatu ba décideur, batu wakamata mipango. bambani, Banasema il faut que inapendeza mwana yonsi wabakaji kila mtoto mwanamke wa muji kujetweji wa muiki zazi na shamu ya hei hata anaenda wapi anu uloni bana basatu mpaka nakuwa hapa na kiba batoto shishaba musela joba na moa usomba kujiba kabimba. andikala mbukweli. Ça veut dire quoi? Ni usema ni Mufami yewu wijama hajiba kusela jiba kaja kumpala. wakati banakuzala ndoa ya Il kwanza faut ulela mwana napeleza unazala mwana ule mtoto umuhinga joko Équateur umulurisha kwa Equateur bakusela jiba kajibichi bakuzale ndoa ya ulela mwana unazala mtoto uhinga joko Équateur umulurisha kwa jiba Equateur kajisatu ndoa ya tatu papa baba haji mfrère wetu juka wakati ndukwetu analamuka wakusela sereo jua kwa udada papa baba sereo junga mbele mwambi dada niambia pastori tukaji tutendelea tunaomba chena muso kwendesha frère yoja akabitu shipende kumpikisha mukolo wali mubaya mufami wetu wale mchama yetu mba decideni banachukua mipango jiba kajuju wewe mwakuyu ndoa ile unawezi kwenda anu jibiji wala ya pili anyi jisatu wala ya tatu il faut lela bana napendeza uzale watoto ukashanu kwa Équateur wende ukache kwa papa wani baba ba décider bado umema mpango ba ba décider bale bado anakamata baba lito banasema beauté urembo ujuma kala na unaweza kwa nayo forma forma ya ujuma kala nenda unaweza kwa nayo mais mariage lakini ndoa kwenda mwakuheta tu hawezi kuipata chilo lwechi chonya leo zambi wa Abraham Mungu wa Ibrahimu zambi wa Isaac Mungu wa Isaka zambi wa Jacob Mungu wa Yakobo zambi wa Jijebukasa Mungu wa Jijebuka zambi wa Sion Mungu wa Sauli zambi tujibabwele mujisambi lechi Mungu letu tunaingilia mujina ja Yesu kwa jina la Yesu watafwa watapika zambi yao ule Mungu a imposé différence aweka chanisho a imposé différence aweka chanisho muju mwima na kulwa na shimama zambi wa Jijebukasa wa Jijebuka ezani viweba shayako ashilanganiro abantu bakwa jana na yabato bengine safejera sema mikenshi miela masharia banaweka mibajibele na mikenshi bale banaweka ni mikenshi yabo na masharia muchina ja kwa Yesu jina la Yesu bakuluka kumpala kweba basi kwa mkambele yako muju jatamu vile unakanyanga bajata chabushwa bakanyanga muju sakilamu vile unabashutula basakila chabushwa bashutula vya kweli telesha sikia chitutatweba kile babako chitumamweba kile mamako chitubana benu kile bantu kwa kama ibenza to baba yafanya zambi wajije Mungu ajije ujugwesha kapasite anapajama wezao ujuchenza heba utakifanya na wewe badeside bado chukua mipango baji batangalaka batazambalala batangalaka beko na zambalala badeside bado uchukua mipango
ba décider bantu bakamata mipango bambani aloni bukola bwa mubichi banasema paka ni nguvu ya kimwili uloni bukola unakuwa na nguvu bambani to basema pa tumuvinya kabichi tumukanyange tena hajiba vinya wakati banakanyanga bavinya kabichi banakanyanga tena bavinya kabichi banakanyanga tena ubanga chichira mwachi unaanza kuria pinjeu sasa hivi bobu bo bamonani banaona kibaji ni ji jobeko na sauti jambanyi ya mwanzo ni jandeke na ya mwisho muntu musomba kujitu mtu alikala kuditu muntu musomba kumbushimai mtu alikala mbushimai muntu musomba kukawama mtu alikala kawama muntu musomba kukolwezi mtu alikala kolwezi pinje wambani sasa anasema wewe na umona utaona to hapana chilo lwechi Sonya leo meya bantu masauti ya bantu sans effet au nom de Jésus bila tendo katika lila umikwela malala bana sans effet au nom de Jésus tendo katika papa baba ujili chichambani ule kuna sauti ya ni chandekeni na ya mwisho hamoyo wa muntu kwa maisha ya anamukalenga Yesu paka Bwana Yesu anamukalenga Yesu paka Bwana Yesu. Merci papa wai Asante baba. champion de gauche droite Champion de gauche droite. mtoto wa mama yangu batetere bamubikira ni mama le batetere banamuita mama le bena mukananga bajeni ni mamo benya kananga wanasema mamo bena kumbushimai ni mamu wanyima benya kumbushimai to wawe kufuala anuye mwambaji to wawe kucha anuye mwambaji twabe tunakatala jingama twabe ikabichi nasema tunakatala jingamba kasatuni nasema mara ya tatu ni kuvumuvu bimpa hata usikie mzuri ni zambi wabukasa jije na Mungu abukasa ni zambi wasiyo na Mungu asaoni leo desidere yos watu bakamata niba jumuluheni hata beko niba jihamaji hata beko pamoja niba jumuchibwa hata beko muchina ja Yesu kwa jina la Yesu baji batangalaka beko na zambalala baji batangalaka beko na zambalala les décideurs beko kamata mipango vous allez les trouver dans chaque territoire mukile makao kibalukage joko man wewe mu université kama unaenda ku university mutu ba décider koko bantu akamata mipango wewe mu chisalu kama unaenda ku soko kujiba décider koko bantu akamata mipango wewe mu chisalu kama unaenda ku soko mujiba kwa abantu koko bantu bengi bikala habu ni jiji beko na sauti bikala habu ni jiji beko na sauti ufuta bitajuba futa habu unaripa unabaripa na wewe mu karche kama unaenda mukati mujiba décider koko bakamata mujiba mipango décider koko bakamata bele shangana chisanyilo beko na weka kinguri chisanyilo cha bana kingurimba kya batoto chisanyilo cha baluma kingurimba kya babwa chisanyilo cha bakashi kingurimba kya babi chisanyilo cha mijumu kingurimba kya mama hacho ya mukarchamu bati bakwambilani wewa kwena mwanju kufuisha to telesha bobo bafuishe kajinzambi wabukasa jije lakini Mungu abukasa jije akulama bwalu jwambali chije muchanze chani kakwelu juma kuchilenga kakwelu juma kuchesela bwalu to we mwita ba amen kabla sema amen hatuka muchisangiru cha bwachi toka mule kingurimba yabo baba kwambilani mukarshemu tutu tufuisha bani tunafuishaga wewa chenu ufoto wako mtoto baba kwa mukarshemu wale mwika mutu tubwele ni fram mtu atingana makuta watu kamulanda anatoka to wewa ujusumba ni mukarshemu utauza mpango pa we mwita ba amen kabla sema amen jingamba chitu chikola nasema kitu ya nguvu muju musombe vi unika ujini promesse oko na malako quelle promesse malako ka tuliye kefulera tuliye kefulera la plata de tes pieds je te les donne ça veut dire ni baloshi ni bena mama ni bena mashimu bonsoir bomuju makasayebu majata mu Lubumbashi zambi wasiyo akwesho Lubumbashi akupatia Lubumbashi akwesho Lubumbashi akupatia Lubumbashi papa interprète baba papa modérateur baba kiongozi julo lweji jonya leo tujibwani ba décider toko mambo na bale bana kamataka mipango chino makala mpeta franga chise kupata makuta ye wanga te decision ye na kamata mipango bamba ni franga yayi anasema hii makuta igi mushika itamumuisha wale muihetele mubula babwetu anaipatia mbulongo to hapana vaincre les batailles des territoires uweza vita ni malaba benda hata malongo zambi chuambila Joshua ni Mungu anamwambia Yoshua ni malaba benda peleshet hata mdongo wa Filistini ni malaba benda yebusa hata mablongo ya ni malaba baba ni ababa hata wablongo we mwita ba amen kama sema amen zambi Mungu kenu kwesha pena mangato hata upacha kenu kwesha pena mashimuto ni malaba
zambi ujukwesha nao ni malaba zambi ujukwesha nao siyo itabash nje profeta mpangu kini ashikukumba nata miko abujikuko ingine iko wako chana fratema cheba tonyumabresha busho shikubembelesha kwa masikio yako na kuambia kweli. C'est ça fait que les batailles de territoire. Njoo vile kuweza mpita makao. Papa interprète le tushikisha. Acha tumalize. À chaque territoire, kwa kila makao, il y a ce qu'on appelle koko kila anataka. Troisième groupe. Gunji ya tatu. On les appelle bana baitaka les sacrificateurs. Wako wali. Voilà. Ndio. Les sacrificateurs. Wako wali. À chaque territoire, kila makao, il y a des gens, koko bantu, on les appelle bana baitaka les sacrificateurs. Wako wali. Leur travail, kazi yao, c'est sacrifier les offrandes. Ni kutoa masadaka. Et quelles sont ces offrandes-là? Masadaka ni masadaka. Les offrandes-là, ile masadaka, c'est les biens et les humains que ces sacrificateurs sacrifient auprès du diable. C'est ça leur travail. À chaque territoire, il y a des sacrificateurs. Ça veut dire que les sacrificateurs là font le travail de la divinité. Ce soir, tu as une promesse. Quelle promesse? Tu es Dieu, mais tu meurs comme un homme. Merci papa. Weko Mungu. Zambi mvala nkoti. Mungu mwenye kuvala nkoti. Zambi wenda. Mungu anatembea. Mais lakini ujufa bumuntu. Anakufa kama binadamu. Chaque province, chaque domaine, il y a des gens, on les appelle les sacrificateurs. Wangatama kuteba, anabeba makuta yako, usakrifie mchanga, anaitoa mbulozi, wangatama neba, anabeba mtoto wako, ushalo offrande, anabakia sadaka, ushalo sacrifice, anabakia zabihu. Hapana, chilolo echi, chimulo ni message, nakuwa na mjumbe akubenga, ya ukatana, wewe, kwena sacrifice to, wewe hauna zabihu ya mtu. Amen, wewe bamukesa kabichi. Amen yako iko chini. No, amen, wewe bamukesa kabichi. Amen yako iko chini. Telesh. Sikia. Frère wetu mko hapo. Ndugu wetu mwingine. Mura kuchinsansa. Anakuwa Kinshasa. Kemba Jean-Pierre. Kemba Jean-Pierre. Mbambile pia lukayi ujilo echi. Mbambie mambo kandi magharibi. Papa interprète. Baba mtafsiri. Frère au. Ule nduku. Kama kile chwa mwaika inakuto. Ashikukua hata na nchumvi kusaulika. Kama kile chwa moyo. Nchumvi usauliko. Orke kamila kajuko. Lakini ka 1000 iko. Ka 500 kajuko. Na 500 ya franga iko. Muntu ni muntu juka fuale bilonde shile niveau wengi. Kila mtu yuko na kavuala kufuatana na hatua yake. Mfumu naambia msamu kwa bumwabe uni. Niliniambia kama lingine hapa. Memu jua kuleo. Mi uni kunasema. Mfumu hanyila kamukele chua moyo. Nilishindwa ale kanchuvya usauliko. Mfunya muinjila. Nilikuwa naenda mbalabala. Ngangula. Na lokota. Kamukele chua moyo. Kanchumvi ka usauliko. Kala kamukele ako. Kale kanchumvi. Chene mumanya. Shijui. Muntu abiseki ngufumu kavuala. Kama ni mtu akifuafari kavuala. Chene mumanya. Shijui. Muhala ngufumu kavuala. Kama ni wa mazimu alikavuala. Muimansha kamukele ako mwisha. Anakupa kale kanchumvi. Pinge mema. Papa. Baba. Papa. Papa. Chilolo echi. Zambi wakeza alliance. Mungu nakafanya. Ni mwena mchumu wenu. Wakamu etablir sacrificateur. Ni echi tabula wa zambi. Mumu jumaka sebe mabwela mwabeu. Na shabaka kujubuila. Njungumbusho jishubuilaji. Wewe itaba amen. Zambi wajije. Angata mujilo. Atuta nukwina kujushubuilako. Papa. Bafu batu chunku ina bibibe. Kujiba sacrificateur. Bamu biote bietu. Papa wai. Baba yangu. Njingangula kamugele chuha moji. Na lokota kale kanchumvi ya uzauliko. Nkosa miabeji. Na kata fuasi. Pinje muzambia mwonswemu. Sasa umuzambia mote. Mwigala bwashi. Mulikuwa ni wazi. Pinjeu. Sasa. Kusentira ako. Kule kumushipi. Bafunda na shoni Paris Saint-Germain. Banaandika ata Paris Saint-Germain. Pinje handi ngenda. Wakati natembea. Mpwekesho muhanu. Na shusha suruali. Bantu babala muabeo. Bantu banasoma hapa. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Real de Madrid. Real de Madrid. Kajuwe mumonswe. Lakini umu chini. Ubwelu hatukile. Uningia unatokea. Kamu yichintu to. Amukwaki. Kibalu kaji. Choko ama. Zambi ujikwambila jilolweji. Mungu nakwambia chonya. Territoire. Makao. Wakaja
baba. Wewe ujomujata. Utaikanyanga. Territoire. Makao. Wakati batutweba. Ili nikula makao. Wewe ujomujata. Utaikanyanga. Territoire. Makao. Wakati bakambwa beba. Ilikale bankabwa. Wewe. Jingamba wewe. Wewe jomwima na kulu wewe. Jingamba wewe. Jisam. Jakashabe itatweba. Jakashabe mamweba. Jakashabe bana benu. Wewe kajenda jikushebeya. Haitakuwa pana. Jikushebeya to. Haitakuwa pana. Frère ajunga mbele mwambi. Ule ndiko akanyanja pastor. Moje mtu mwenemu. Hivi unatona. Kwetu. Kakutu muntu ni wa mzibwa chambre ya salon. Akuikaleke muntu na nyumba chambre salon hapa. Kutwa jijila. Kuanzia kubaleji betu. Kwa bazazi yetu. Chambre salon. Chambre salon. Tatu hapo. Baba hapo. Chambre umwe. Chambre moja. Tutu hapo. Mkubwa yako. Chambre umwe. Chambre moja. Famille mujima. Jamaa yote mujima. Chambre umwe. Chambre moja. Pinja tutusambila. Sasa wakati tunaomba. Muntu ujo akula munda mwenda. Muntu anasema ndani mwake. Muntu ajo ambani. Ule muntu anasema. Mema njika kwenda. Mimi niko ngambo yake. Muleju watatuenda. Tuje bamba ni mufamille. Nasema muichama. Kakwena muntu. Hakuna muntu. Na shawe mulonga tulasa bishi. Hata unafundisho ya namuna kani. Tulasa twapo. Marifunzo yao. Mabanji yao. Matajiri yao. Bintu byao. Bintu byao. Tukibabi sacrifier. Tunabitoa. Na shabobu. Atabo. Tukibaba sacrifier. Kisha bato. Chingamba kabijini. Nasema te. Mucho musomba mwabeu. Filo nikala. Wewe. Kwena sacrifice to. Una sabawa pa. Wewe mwita ba men. Na chika men. Na shabakafu bakuteka hachosheni. Hata balikuweka pa mazabao. Zambi wa changement. Mungu wa mabadilisho. Ujuwenzani. Atafanya. Baluishi beba. Atu yako. Bajami nyinyi ya bubobu nkaya. Kula paka manyama ya bubobu. Wewe mwita ba men. Nasema amen. Baluishi beba. Atu yako. Bajipa no mashi ya bubobu nkaya. Wewe mwita ba men. Wakumbula China. Yeye akayenda. Ujujela mu China chetu. Atanguka mu nchimu yake. Basakrifie. Banatoa. Bwachinyi. Jia nini? Kakwabu. Ngambo yabu. Musakrifie juu kujijima. Anatoa jamaa mzima. Bwa ikale ni bukola. Jua kwa na nguvu. Bwa kujima bujimi bwa chomba. Ya kurima mashamba ya moko. Bangate twale wa muntu. Banabeba nyota ya muntu. Maploma muntu. Mamikanda ya muntu amasomo. Bote bwa muntu. Buzuri bwa muntu kuremo. Bulimu kwa muntu. Muntu mwingine. Mwena moyo mupi. Muntu aro mubaya. Mwena menji mapi. Muntu akili mubaya. Ukafila kwa satani. Anaenda kuitoa kwa ukafila kubena manga. Analeta kwa mwana. Bwani bantu bosi ba muchiko wachi. Bantu bote ba muchiko. Kaba tanchito. Bashende kubena. Ne yeya. Lakini yeye. Ikala ni bukola. Akwa na nguvu. Kwa ujima bujimi. Ya kurima shamba. Bujimi bwa chingani. Shamba ya nini? Wa chomba. Ya moko. To. Hapana. Mariage ba. Ile mandoa yako. Ki sacrifice to. Aiko ndo aina kitu. Bayeba. Bwanako. Ki sacrifice to. Aina zabihu. Mukasheba. Bibi yako. Sacrifice to chiju mwechi wateta wakukulenga kulenga mwane kulenga bayeba kulenga mukasheba kulenga michumu yeba zambi wasio zambi wabukasa jije uju mwela kupe atamupika kupe mwela kupe na mupika kupe kibalukai joko amana habu laba hapa dunia il faut avoir la puissance inapendeza kuwa na uwezaji. Papa moderateur wangu baba kiongozi mbaji la tushikisha unisomee tumalize Luc 10:19 Luka 10:19 après kisha ubala Jérémie ubala Yeremia chapitre 1er sura ya kwanza le verset 9 mstari ya 9 tena kujijisi mpaka 10 Luc 10:19 Luka 10 la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Voici et sur les scorpions. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Problème du mwabeo. Kingochi yebato. Ana mankoti yako. Wale mtu makale ni ngochi. Mtu anaweza kuwa na nkoti. Mwika la sacrifice. Lakini anakuwa zabihu. Kin sabata tu. Ana vilato. Mtu makale ni sabata. Mtu anaweza kuwa na vilato. Mwika la sacrifice. Lakini anakuwa mais problème du mwabeo. Mamu iko hapa. Ikale ni pouvoir. Kwa na moizaji. Ika ni autorité. Kwa na mamlaka. Pouvoir hao. Ile uwezo. Wachingani. Ya nini? Wa kuendela. Ya kutembea. Mojo nyungushadika samu nyumona sheni ikoseka. Kwa ta profesi ni mwambila fi weba kakuimanye nanu mwabe uto chimu mwana zambi wajije ukutwale mu monde entier we mwitaba amen bijibi mwensekera kabishi amen papa
Baba. uti le pouvoir Uko na mezani. telesh Sikia. hikala bini kutubuloshi mu Lubumbashi Kama kuko bulosha pa Lubumbashi. manga mu Lubumbashi Malawa pa Lubumbashi. aja bantu aja bintu Inakula bantu na wewe wewe. Nzambi Mungu. wabukasa jije Wabukasi. ujo kweshe pouvoir Atakupa mamlaka. pouvoir ao Ile mamlaka. chitukumuntu kwa bantu bakwa Ile kiko kichwa bantu. wewe Nzambi Mungu. ujo chiteka mwish Atatuweka chini ya mikono muju yako. jatam Vile unakanyanga. jata baloshi bamukacha Kanyanga balosha makao. muju Vile jatam unakanyanga. jata manga mukacha Kanyanga matayo. muju jatam Vile unakanyanga. jata masama mukacha Kanyanga malaria mwili muju wako. jatam Vile unakanyanga. jata kikenga ja mu Lubumbashi muju wenda endela hanyoka ni hatu menye we mwita bame Chikame. ujo bajata kabisa Tabakanyanga tena. tushara kubima na kulu kwa shiki Tusimameni bwima kunaisha. Jeremie tubala mahalaba Yeremia tutasoma kesho. kimo papa Yaani vile baba. Jeremie tubala mahalaba Yeremia tutasoma kesho. waraka tuina luka sato Kwani hatuna haraka. mahalaba wajina yujuko Kesho kazi mujitano mujuko kazi tano iko. mujisambo mbo kabisa Posho nayo mujuko huko iko hako. tushikisha tonso amulelwa Tumaliza vyote mpaka leo. tulama kuna sato kesi Tuchunga acha kidogo. merci mwabi waje kuni mana kukulu Hawezi kushimama bwima. yaya tukabashikisha jisha Tuisha kumaliza kuhubiri. sir Dada, ma fille binti, bana ba français watoto ba on a mkimongo. déjà terminé les maïs Tunisha kumaliza mahubiri. chintu cha kumpala Kitu cha kwanza, ba prince bons ba malkia bote. uyumwana Unaona? jabulu Shetani kaba tuba jomvuile lusati aba moshikilia yake buluma. kwenye batu bezere Koko bantu wanafanya kankosa. to Hapana. la bible dit Biblia inasema résister au diable mushimameni nguvu kwa et le shetani. diable Na shetani fuira loin de toi ataenda mbali na wewe. frère wani Mungu wangu. kwenye bantu Koko bantu. satana mubakwata Shetani anabakamata. mushindu fuyi mutu kwata Na muna alitukamataka. ka papa Ah baba. njitwambile bwali bulele Na miambia mambo ya kweli. mema ngaji mufuila kana mutanda wanshi mani mukila walumpyoji ni madama wani Misho kufiyaka bulmo ya Bukari na mukila ya Thompson na bibi yangu. madama wani jungambile ni Bibi yangu ananiambia to mwambi abara pato. wewe suji muntu muluma Wewe kwa mwanaume. yazi bani muntu muluma yeya Ninasema mwanaume yeye zala kaiti musumata ashikia yake njala. hani waji muntu muluma Wewe kwa mwanaume. nema njini jufu Mimi niko na mimba. il faut undeke Napendeza nyachie. marika jifu jimubwesha mema Mimbo bukulu ujuge baka biji mema bunga unatafuta ni. lekala nganshi mbwesha katandaka tushishe kutangila bwali bwe bahani papa Baba. jabul Shetani. kapa tuba jomvuile lusati Aba musigiri yake buluma. chiji bantu babunyile lwechi Koko batu bamingi. ba prince Ba malakia. baji barenye mufia Malkia iko na we tawala. mwanga ta décision jilo lwechi Kama unakamata mipango magharibi ya leo. papa mbigijila papa wa lunette awa papa venez mets-toi à genoux auprès de papa j'ai vu une pluie qui était en train de plénifiner sur ta tête et Dieu est en train de me dire qu'il va chasser la sécheresse. Mets-toi à genoux, papa t'impose la main. Parce que l'ennemi, je crois que frère et tout quoi. Je mon enfant sambile mo ma désert. Wakati ulikuwa naomba mbeza. Papa DJ, mufwa jika kujijitu tujikwa extraordinaire. Mwenye kuvika kwa liwingo moja ya mastajabu. Sambi ungambile ni. Mungu ananiambia. Muma sambile. Muma ombi. C'est question wa kuita bansambi ni mwene mujumu wani. Ni mambo ya kuamini Mungu na mtumishi wangu. Katu ibanje kushikisha jisambile echi. Bado kumaliza hii malombi. Ni wonfa muchuushi chijimina. Utashikia tukifimbo kinapotea. Wejibesha rendez-vous wa opération. Zambi wajije ujua nile opération. Wewe bali kupatia mapatano ya kupasula Mungu alileta mtucho. Ngwambira bwali bwa chabusho. Ndio nakwambia mambo ya baba. Chilo lwechi. Magharibi ya leo. Tanga la shaba prince. Zambarisha ba malkia.